Ovo je 5. deo video zapisa o našoj posjeti Meksiku. Sve što smo snimili možete pogledati na YouTube video kanalu Hotel Taurus. Napustili smo Mexico City i stigli na Majansku rivijeru. Pošto sami sebi planiramo putovanje, odlučili smo da ovaj deo avanture započnemo u Playa del Carmen. Sticajem okolnosti boravit ćemo u 2 lokalna hotela. Trenutno smo smešteni u hotelu Costa del Mar, direktno na gradskoj plaži. Muzika koju sada slušate snimljena je baš ovdje. Hajdemo u obilazak plaže. Dan ranije more je zatrpalo obalu velikom količinom morske trave, tako da moja prva impresija o plaži i nije baš obećavajuća. Domaćini su vrlo brzo razvejali moje razočarenje efikasnom akcijom. Ovo je glavna gradska plaža. Trenutno na njoj nema mnogo turista iz Europe, Kanade i SAD-a. Većinu čine domaćini i južnoamerikanci. Jedna od lokalnih atrakcija je izlet na ostrvo Cozumel. Svi brodovi ka tom ostrvu kreću sa ovog pristaništa. Povratna karta košta $80. Povratak u hotel uveselio nam je jedan simpatični nezvani gost, kome ni majka nije mogla da stane na rep. Evo nas u 5. aveniji, glavnoj ulici Playa del Carmen. Ovdje se može pronaći za svakog po nešto, promijeniti novac, ali i odabrati i uplatiti bilo koji izlet po najpovoljnijoj ceni.
izbor suvenira, srebrnog nakita i drugih rukotvorina je fascinantan. Generalno, ništa nije preskupo, jer svuda možete cenkanjem oboriti početnu cenu. Ovdje se, kao i u Mexico Cityu, sve plaća isključivo pezosima, u kešu ili kreditnom karticom. Playa del Carmen postaje poznata turistička destinacija početkom 60. godina prošlog veka, kada je Jacques-Yves Cousteau snimio dokumentarac o velikom grebenu Maja, drugom najvećem koralnom grebenu na svetu. Danas ceo svet dolazi ovdje. Grad je potpuno bezbedan, nema kriminala. Svi lokalci govore engleski jezik, tako da je komunikacija veoma jednostavna. Šetnju Petom avenijom prekidamo odlaskom u lokalni Starbucks. Tu svako veče, sedeći na polju, uživamo u odličnoj kafi sa ledom. Preko puta kafeterije je prodavnica srebrnog nakita. Izložene su i originalne ajkuline vilice. Šak. Produžavamo Petom avenijom i stižemo do velikog platoa ispred gradske plaže pod imenom Park Los Fundaderos, odnosno Park očeva. Na njemu je sagrađena kapija, portal Maja. Radi se o monumentu poznatog meksičkog umetnika Artura Traveza. Odmah pored, na istom platou, nekoliko puta nedeljno odigrava se jedan ritual koji vuče korene iz antičkih vremena, još pre dolaska Maja na Jukatan. Ples Totonak letača. Sad se polako odmotava. Grupa od 5 ljudi se penje na vrh stuba. Vođa sedi u sredini, a ostali oko njega vezuju konopce oko struka. Narednih sat i po provode obavljajući molitve koje ih dovode u trans, a zatim se odguruju u ambis sa glavom na dole. Sve vreme se čuje pisak svirale. Konopci se lagano odmotavaju
i oni lete, kružeći oko stuba sve dok se ne spuste na zemlju. To je stari majanski obred. Ja sam ga samo viđao u skicama, nisam uživo nikad gledao. Nastavljamo 5. avenijom i stižemo do dela grada u kome su grupisani noćni klubovi. Ovdje ludnica kreće se zalaskom sunca i prestaje tek sutradan ujutro. Od duge šetnje se ogladni, pa zato napuštamo ovaj kvart i odlazimo u 10. aveniju. Ona je paralelna sa 5. avenijom i nalazi se jedan blok zgrada iznad. Za oko nam je zapao jedan fenomenalan restoran sa meksičkom kuhinjom, čije su ponuda i cene veoma slični kao u lokalnim restoranima u Mexico Cityu. Pogledajte nekoliko specijaliteta sa menija, pa sami zaključite da li smo napravili pravi izbor. U komšiluku nalazi se restoran ispred koga su svako veče desetine ljudi čekali slobodan sto. Zaintrigiralo nas je čemu toliko interesovanje za ovaj italijanski restoran. Ispostavilo se da su jela vrlo ukusna, a meksičko crno vino im daje dodatni šmek. Gosti restorana većinom stižu iz Amerike i Kanade. Putovanje u vlastitoj režiji daje nam neuporedivo veću slobodu odlučivanja. Zato smo, nakon 4 dana boravka, promijenili hotel i sada svako jutro doručkujemo u ovom restoranu. Baš tu nas je iznenadio kratkotrajan jutarnji pljusak.
Evo nas ponovo na plaži. Pljuska se više niko ne sjeća. Kupanje u plaji je potpuno bezbedno. Nema ajkula. Temperatura okeana je oko 28 stepeni Celzijusa skoro cele godine. Posetioci se po plaži smeštaju prema svojim platežnim mogućnostima. Stavljanje peškira na pesak je besplatno. Dnevni najam 2 ležaljke sa suncobranom varira od 15 do 20 američkih dolara, u zavisnosti od lokacije. Također, i cene aranžmana u hotelima na plaži variraju. Noviji hoteli su skuplji. Generalno, svi hoteli na ovoj plaži spadaju u jeftinije. Evo prilike da uživamo u sjajnom muzičkom performansu. Ova scena se ne viđa svaki dan. Dnevni styling Playa del Carmen.
ulaz u naš novi hotel pod imenom Hotel Vista Carib Diving Resort. Ovdje se nalazi poznata škola ronjenja. Video privodimo kraju. U narednim nastavcima krenut ćemo stazama majanskih starosedelaca. Posjetit ćemo njihove najpoznatije gradove i neke cenote.